su par. 여러분 안녕하십니까? ¿Cómo están, señores? 정원 여러분 지금 너무 즐겁기도 하지만 좀 많이 피곤하시죠? Realmente están felices, pero están un poco cansados, ¿verdad? 우린 저는 새로운 세계 속에 들어가고 있습니다. Estamos entrando dentro de un nuevo 먼저 mundo. 성경 말씀부터 읽겠습니다. Primeramente vamos a leer la palabra de la Biblia. 요한복음 8장입니다. San Juan capítulo 8. 1절부터 읽겠습니다. Desde el versículo 1 vamos a leer. 예수는 감난산으로 가시다 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나오는지라 앉아서 제일을 가르치시더니 Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les 서기관들과 enseñaba. 바리새인들이 간중에 잡힌 여자를 끌어와서 가운데 세우고 Entonces los escribas de los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida de adulterio y poniéndola en 예수께 말 medio 선생이 이 여자 가늠하다 현장에 잡혔나이다. le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo 모든 del 율법 이러한 adulterio. 여자를 돌로 치라 명하여 그 선생은 어떻게 말하겠나이까. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? 저희가 이렇게 말하면 고소할지 고노지가 예수를 시험함 이르라. 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. 저희가 묻기를 맞이 아니한지라 이에 일어나 가라사대 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra 다시 ella. 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en 이 tierra. 말씀도 양심의 가책을 받아 어른을 씨와 젊은이까지 하나씩 나아가 오직 예수와 그 가운데서는 여자만 남았다. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteriores, quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. 예수께서 일어나서 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고소하는 그들이 어디느냐 너를 정죄한 자가 없느냐. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? 대답하 주여 없나이다. 예수께서 가라서 나도 너를 정죄하지 아니하노라. 가서 다시는 죄를 범치 말라 하시니 Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. 제가 1995년에 미국 LA 가서 한 젊은 청년을 만났습니다. En el año 1995 fui a Los Ángeles de Estados Unidos, me encontré con un joven. 그 청년이 한국에 저희 집에 와서 6개월 동안 있었습니다. Él vino a mi casa de Corea y estuvo durante 6 meses conmigo. 6개월이 있다가 6개월 후에 다시 LA로 돌아갔는데 Después de 6 meses, él volvió a Los Ángeles. LA에서 이 친구를 보고 모두 깜짝 놀랐습니다. Todos mirando a este joven se asustaron. 그 청년은 마약을 했고 엘- 총을 가지고 다니고 그랬는데 Era un drogadicto, él siempre andaba con armas. 6개월 동안 저희들과 함께 있는 동안 굉장히 많이 변했습니다. Durante los 6 meses estando con nosotros cambió mucho. 6개월 후에 LA 돌아갔을 때 주변 사람들이 깜짝 놀랐습니다. Después de los 6 meses, cuando volvió a Los Ángeles, la gente que le rodeaba se 정말 asombró. 마약하기 싫은 거야? ¿Realmente no quieres drogarte? 얼마나 가는가 모르겠다. A ver, no sé cuánto duras así. 청년은 그 뒤에 계속 마약을 하질 않았어요. Continuamente este joven ya no se drogó 주변에 있는 사람들이 깜짝 놀랐습니다. y la gente alrededor se asustó. 그 이듬해 여름 방학에 그 학생 그 청년하고 28명이 저희들 교회에 찾아왔습니다. En ese periodo, junto con ese joven, 28 jóvenes vinieron a nuestra 한국에서 한 달 iglesia 동안 같이 지냈습니다. y durante un mes vivimos en Corea, convivimos 28명이 con 다시 ellos. LA로 돌아갔는데 Los 28 estudiantes volvieron a Los Ángeles. 많은 부모님들이 저한테 전화를 했습니다. Muchos padres me llamaron en aquel 제 entonces. 아들이 변했어요. Pastor, mi hijo ha cambiado. 믿으시지가 않아요. No puedo llegar a 제 creer. 아들 같질 않아요.
él no parece mi hijo. 이번 집회, 이번 여름 캠프에는 En esta campaña, en este 정확하게 약 campamento de verano, 5천만 명이 영상을 통해서 방송 이 집회에 참가하고 있습니다. 50 millones de personas están participando mediante estas imágenes. 근데 참 많은 사람들이 변하고 있다는 거죠. Muchísima gente está cambiando. 여러분 우리가 이런 캠프를 통해 많은 젊은이들이 변하는 그게 너무너무 놀라웠어요. Es maravilloso cómo jóvenes cambian mediante un campamento. 이제 여러분 한국에서 참가하면서 정말 좋은 간증들이 많이 오고요. Cambian mediante este campamento y oímos a gente 우리가 que 참 participa 사람들이 en Corea. 너무 신기한 거예요. Oímos los testimonios, es maravilloso cómo la gente 그런 cambia. 이야기를 하라면 제가 끝도 없는데 Si me dicen para que cuente acerca de ello, no terminaría de contar. 사람들이 잘 모르는 게 참 많아요. La gente, hay tantas cosas que no conoce. 이 세상에 우리 가늠한 여자에 관한 이야기 읽어보면은 En este mundo, cuando leemos acerca de la mujer que cometió 이 adulterio, 여자는 가늠하다가 잡히면 돌에 맞아 죽는 걸 정확히 알았어요. exactamente ella sabía que si la atrapaba en medio de adulterio sería apedreada. 그걸 알면서 왜 가늠을 했을까요? A pesar de que sabía eso, porque ella adulteró. 여러분 우리를 그런 쪽으로 막 끌어가는 어떤 힘이 있어요. Hay una cierta fuerza que nos lleva hacia ello. 그런 어떤 힘에 끌려서 사람들이 자기 상상할 수 없는 일들을 겪곤 하는 거예요. Es arrastrado mediante una fuerza y experimenta algo que no pueden imaginarse. 여기에 한 젊은 부인 자매가 있었습니다. Había una hermana 오늘 저한테 en nuestra iglesia. Ella me dijo un día, 목사님 부산에 제 친구가 있는데 Pastor, en Pusan tengo una amiga. 목사님 좀 만났으면 좋겠대요. Por favor, quisiera que ella se encuentre con 그래서 usted. 그날 그 친구가 KTX를 타고 서울에 올라왔습니다. Aquella amiga vino mediante el KTX junto conmigo 같이 저희 사무실에 왔습니다. y junto con la hermana se acercó a mi oficina. 그 부인이 최근에 자기가 된 이야기를 하는 거예요. Esta señora me contó lo que le había ocurrido hace 이 unos días. 부인은 정말 그 의상 디자인을 했는데 Esta señora era una diseñadora de 이 ropas. 부인이 한 디자인 너무 놀라워서 El diseño que ella había hecho era 서울서 참 많은 estupendo. 사람이 자기 개인 옷 디자인하러 많이 부산에 찾았다거든요. Mucha gente venía hasta Pusan para pedirle el diseño de su ropa. 20대 초반에 수십억을 벌었다. A inicios de los 20 años ella había ganado 그 millones, 부인이 millones. 그 친구하고 우리 교회 나온 친구 같이 저희 사무실을 찾아왔어요. Junto con su amiga, esta señora vino a mi oficina. 그 부인은 나한테 지난 과거 자기가 지냈던 삶을 샅샅이 이야기를 했습니다. Ella me contaba acerca de su vida, acerca de su pasado. 결혼을 해서 아주 예쁜 딸을 낳았습니다. Ella se casó, tuvo una niña tan bella 그리고 이제 남편하고 마음이 안 맞아서 이혼을 했습니다. y no encajaba con el marido, se 아주 divorció. 딸이 어린 딸인데 같이 있었는데 La niña era muy pequeña, vivía con ella. 가까운 점쟁이가 있었는데 Había una divina que estaba 딸하고 cerca de 자기는 ella. 멀리 떨어지면 멀리 떨어질수록 좋다는 거예요. Esta divina le decía, cuanto más te apartes de tu hija, mejor para ti. 그 딸이 그렇게 보고 싶어도 보지 못하고 서울에 친척집에 애를 맡겨놨어요. Tanto extrañaba a la niña, pero dejó a su hija en Seúl junto a los 이혼을 parientes. 하고 난 뒤에 이제 오빠하고 엄마가 자기 사업을 도와주고 있는데 Se divorció y su madre y su hermano mayor le ayudaban al 점쟁이가 negocio. 찾아오더니 말이 오빠하고 엄마를 내쫓아. Un día la divina le dice, ahora vas a echar a tu madre y a tu hermano. 어떻게 엄마 오빠를 내쫓아 말도 안 돼. ¿Cómo voy a echar a mi madre y a mi hermano? Absurdo. 알아서 해. Haz 사업 como 누구 tú 때문에 quieras. 잘 되는데. ¿Por qué a ti te va bien en el negocio, eh? 다 망하고 난 뒤에 후회하지 마. Después de que fracases, no te arrepientes. 그래서 이 부인이 오빠한테 얘기를 했어요. Entonces esta señora le dice a su hermano, 오빠 말할 수 없는 사연이 있어요. hermano, hay algo que no te puedo contar. 나중에 좋아할 때 이야기해 줄게. Después, cuando sea la ocasión, te voy 우리 a 회사를 contar. 좀 나가줘. Por favor, sal de este negocio. 그리고 오빠하고 어머니를 내쫓았어요. Y echó de su compañía a su madre 오빠하고 어머니가 y a 오늘 su 술 한잔 hermano. 시비하고 Se 회사를 convirtió en enemiga de su madre y 나갔어요. 그리고 hermano 이제 y 어느 los 날 echó. 밤에 일이
일이 잘 안 풀려 막 새벽 2시까지 잠이 오지 않아서 막 고통하고 있었어요. No le iba bien el trabajo, no podía conciliar el sueño porque no le iba bien algo. 새벽 2시가 됐는데 Y a las 2 de la madrugada, 누가 자기를 부르는 거예요. alguien le llamó a ella. 그게 꼭 마음에서 부르는 이야기인지 진짜 소리 잘 이해가 안 Ella no podía 가는데 discernir si en realidad alguien le llamaba o si alguien le llamaba en su corazón, 자기를 부르고 있었어요. pero le estaba llamando a ella. 그리고 이야기를 해요. Y luego 너는 dice, 지금까지 너무 많은 일을 했어. tú has trabajado demasiado hasta ahora. 이제 너 좀 쉬어야 돼. Es hora de que descanses. 내가 쉬게 해줄게. Yo te voy a hacer descansar. 이야기가 너무 따뜻하게 들려요. Ay, parecía tan cálido aquella palabra. 정말 맞아. 내가 너무 피곤했어. Cierto, yo estaba muy cansada. 좀 쉬어야지. Es hora de que descanse. 그래서 이제 이야기가 계속하기 시작했어요. Continuamente siguió hablando. 문을 열어. Abre la ventana. 창문을 열었습니다. Abrió la ventana. 38층 아파트에 사는 Vivía en un apartamento de piso 38. 새벽 2시 사방은 조용하고 Era las 2 de la madrugada. Había silencio en toda la calle. Solamente las columnas estaban prendidas. 그 소리가 자기에게 계속해서 이야기를 하고 Continuamente aquel sonido le seguía hablando. 창문에 올라가 Sube sobre la ventana. 뛰어내려. Ahora vas a saltar. 38층에 뛰어내리면 바로 뭐 죽는 거죠. Piso 38. Si saltaba ya al momento iba a morir. 사람이 사는 것은 죽기 위해 사는 거야. El hombre vive para morir. 죽으면 모든 게 끝이야. Cuando uno muere, todo acaba. 네가 이제 죽으면 편하게 쉴 수가 있어. Cuando mueras, vas a poder descansar en paz, en paz. 뛰어내리고 싶은 마음이 일어나도록. Y le hablaba para que ella tenga el deseo de querer saltar al momento. 근데 그때 서울에 있던 딸이 생각나. Se acordó de su hija que estaba en Seúl en ese momento. 딸을 생각하는데 귀신같이 자기 마음을 아는 거야. Pero este sonido conocía que ella pensaba en la 말도 안 hija. 했는데 Nadie le contó. 딸 생각하고 있네. Ah, estás pensando en tu hija. 너 어머니 돈 좋아하잖아. A tu madre le gusta el dinero. 아파트는 2채나 있잖아. Además, tienes 2 네가 apartamentos. 죽으면 그 아파트 팔아가지고 2채 해서 네 딸 잘 키워줄 거야. Cuando tú mueras, ella va a vender los apartamentos y va a criar bien a tu hija. 이 부인이 막 뛰어내리고 싶은 마음이. Ella tenía deseo de saltar. 그러다 갑자기 생각이 안 나. Y de repente dijo, ¡ah! 한 달 전에 Pensó en algo. Hace un mes 자기 atrás, 친구 5명이 내일 등산 가기로 약속. 5 amigos habían planeado para ir subir a la montaña. 내일 등산 가기로 약속을 하고 날 집에 모여서 뭐 준비하고 다 즐겁게 놀다가 Ellos planificaron, estuvieron felices y se comprometieron para ir mañana. 헤어졌어요. Y se separaron. 아침 등산 늦지 말고 일찍 와야 돼. Mañana no lleguen tarde, deben venir temprano. 근데 그 다음 날 새벽 아침 일찍 왔는데 4명이 뭐 한 명이 없는 거예요. Al día siguiente vinieron todos, eran 4, uno faltaba. 그러니까 이제 자세히 알아보니까 그 Averiguaron. 친구가 밤에 자다가 일어나서 샤워실에서 목을 매 자살한 거예요. Su amigo se había ahorcado en la ducha mientras que dormía la noche. 이 부인은 이제 막 곧 그 누군가가 귀에 이야기하기를 뛰어내려. Alguien le decía a esta señora en sus oídos, 너무 수고를 salta, 했어. has trabajado 이제 좀 mucho, 쉬어야 돼. debes descansar. 이 죽으면 세상이 끝나는 거야. Cuando mueras, acaba 네가 todo en 쉴 este 수 mundo. 있어. Y ahora puedes descansar. 평안해. Tienes que estar en paz. 그때 이 여자 부인이 무슨 생각했냐면 Esta 깜짝 señora que 놀란 게 pensó se asustó en gran manera. 한나절 그 친구가 이 목소리 듣고 죽었구나. Ese amigo hace un mes murió oyendo esta voz. 그 소리 들으니 깜짝 놀라 막 유리창을 그러잖아. Se asustó, se encerró con la ventana 그리고는 이제 있는데 y luego estaba así.
서울에 있는 친구한테 전화가 온 거예요. y le llama a su amiga de Seúl. 지금 뭘 하고 있어? ¿Qué estás haciendo? 나 인터넷에 들어가 정신과 의사를 찾고 있었어. Estoy en internet navegando buscando un psicólogo. 내가 오늘은 이야기 꼭 해야 할 거야. Creo que hoy te tengo que contar esto. 무슨 일인데 이야기해. A ver, 괜찮아. ¿qué cosa? Cuéntame. 우리 교회 목사님 좀 만나줘. Por favor, encuéntrate con el pastor de nuestra 그래 iglesia. 만날게. Bueno, me voy a encontrar. 되는데 ¿Cómo tengo que hacer? 내일 아침에 KTX 타고 서울역으로 와요. Mañana ven a Seúl con el KTX y yo voy a ir 그래서 a 이제 그 recibirte. 부인하고 우리 교회 나오는 자매 둘이 와서 저를 만났습니다. Entonces esta señora con la hermana de la iglesia vinieron para verme. 제가 그 이야기를 들어보니까 Cuando yo la oí a ella, 이 부인은 악한 영이 악령이 자기를 죽이려고 계획을 합니다. el espíritu maligno había planificado para matar a esta señora. 이제 자기는 내가 그 부인한테 예수님 믿어야 한다니까 Yo le dije a la señora, debe creer en Jesucristo. 대답이 다음에 믿을 거야. Ella dijo la próxima. 지금 자기가 남편하고 이혼을 하게 된 것도 El hecho de que se haya divorciado con el marido. 남편하고 한 집에 있으면 자살할 기회가 없는 거예요. Si vive en una misma casa con el marido, no tiene ocasión para suicidarse. 딸을 멀리 떨어져 서울에 있게 한 것도 El que haya dejado lejos a su hija en Seúl. 그다음에 어머니하고 오빠를 내쫓은 것도 El que haya echado a su madre y a su hermano. 이제 악한 영이 악령이 이 여자를 지옥으로 보내려고 El 죽이려고 espíritu 그렇게 maligno 한 거예요. había hecho así porque quería matar a ella y enviar al infierno a ella. 내가 이야기를 들어봐 악령이 지금 죽이려고 이 여자를 죽일 계획하고 오늘 한번 무슨 일이 날는지 모르는데 Yo le oí, no sé qué va a ocurrir hoy. El espíritu maligno planea matar a ella. 내가 부인한테 아주머니 예수님 믿어야 합니다. Señora, debe creer en Jesucristo usted. 그러니까 뭐 그야 다음에 믿을게요. Ella dijo la próxima. 지금 자기 생명을 영원한 지옥으로 끌고 가려고 Está queriendo llevar al eterno infierno la vida de 영이 ella. 자기 친구도 그런 식으로 데려갔고 El espíritu maligno llevó a su amiga también de tal 자기를 manera. 지옥으로 끌고 가려고 막 하는 계획인데 Tenía el plan para llevar a ella al infierno. 이 부인은 그것도 모르고 다음에 믿을 거라. Pero esta señora ni sabía eso y dijo la próxima. 깜짝 놀래 막 내가 주머니 부인 큰일 납니다. Se asustó y dijo, escándalo señora. 그때 이 부인도 놀라고 응급결에 예수님을 믿었어요. Se asustó y así de repente ella llegó a creer en Jesús. 네, 사함을 받았어요. Obtuvo el perdón del pecado. 그래 이제 막 부산으로 마치고 내려가는데 Acabó todo, ella iba hacia Pusan. 거기에서 무슨 생각이 나냐면 Ella que pensaba, 내가 조상신을 믿었는데 creí en los dioses de los antepasados, pero si creo en 그 Dios, 조상신이 나를 해코지하지 않을까? los dioses del antepasado me van a 자기 amenazar. 딸이 막 교통사고 났거든 막 그 두려운 마음이 막 쏟아져. Tenía un miedo tremendo de que, mi hija puede 이제 막 accidentarse en un 차를 타고 carro. 부산까지 가면 그 생각이 나서 막 애를 먹었던. Y ella tenía mucho miedo cuando en el carro iba a Pusan. 부산에 도착할 때 무슨 생각이 드느냐? Cuando llegó a Pusan, ella que pensó, 하나님의 신이 나를 사는 날 위해 십자가에 못 박이 예수님 죽으셨고 한데 Dios, Jesucristo murió sobre la cruz por mí. 그래 나를 사랑하시는 신 같다. 나도 지켜주겠구나. Si a mí Él me ama, también me va a cuidar a mí. 부산에 도착해 그런 생각을 그때부터 마음에 평안을 얻어. Desde aquel momento llegó ese pensamiento en ella y tuvo la paz 그래서 ella. 이제 집에 갔는데 Y volvió a la casa. 그동안에 막 비싼 부적을 많이 샀다 하더라고. Ella había comprado muchos amuletos muy caros hasta 그걸 ahora. 가지고 이제 그건 또 화장실을 태워야 한대요. Eso dice que hay que quemar en el baño. 그런 게 어디서 아무나 태워 버리면 되지. No sé, puede quemar en cualquier parte, no 화장실에 sé, pero ¿por qué? 타라고 뭐불 속에 집어넣으면 되지. Ay, tiene que poner en el fuego ya. ¿Qué baño? 근데 막 그걸 태운 주위에 막 하는 소리가 들린 것 같아. Cuando ella 굉장히 quemaba eso, dice que había un sonido que decía "Oh", y tenía mucho miedo. 그 부인이 죄 사함을 받았어. Ella ese día obtuvo el perdón del pecado. 그때부터
하나님의 성령이 그를 인도하시면서 Desde aquel momento, el Espíritu de Dios empezó a 지금 guiar a ella 얼마나 밝고 복된 삶을 사는지 모르는. una vida bendita, resplandeciente. Ella vive ahora, no se 아직까지 imaginan. 자살한 사람하고는 한 번도 이야기해 본 적이 없어요. Nunca pude hablar con alguien que se haya suicidado. 자살한 사람하고 어떻게 이야기가 돼? ¿Cómo voy a poder hablar con alguien que ya se suicidó? No 그러나 puedo 여러분 hablar. 자살을 하려고 하다가 실패한 사람 이야기는 수없이 들어요. Pero en miles de ocasiones he hablado con la gente que intentaba 여러분 suicidarse 우리는 y 잘 no 몰라요. pudo. La gente no se conoce bien a sí mismo. El espíritu maligno no lo vemos con nuestros 마귀가 ojos. 손으로 만지는 것도 아니고 El diablo no lo podemos palpar con la 근데 mano. 대부분 자살하는 사람들은 Pero la mayoría de la gente que se suicida 악령의 이끌림을 받는 거예요. es guiado por el espíritu 한 maligno. 번은 제가 있는데 Una vez, en una ocasión, 또 이제 남편이 자기 아내를 데리고 저한테 왔어요. un señor había traído a su esposa junto conmigo. 이제 그래서 제가 이야기를 들어보니까 Cuando yo oía a él, 남편은 경찰관인데 el marido era un policía. 이분은 아침에 남편이 출근하고 나면은 Cuando el marido iba al trabajo a la mañana, 하루 종일 악령하고 대화를 하고 있어요. todo el día ella hablaba con el espíritu maligno. 혹시 여러분 주위에 악령하고 대화하는 사람 이야기 들어본 적 있어요? ¿Alguna vez ustedes alrededor han oído gente que habla con el espíritu maligno? Alce la mano. 한 분도 안 계세요? ¿No hay ninguno entre 아, 예, ustedes? 한 분, 두 Allá hay 분, 1, 2, 셋, 3, 넷, 4. 또 ¿Otro más? 예, 아마 모르는 사람은 몰라도 Gente que no sabe, claro, no va a saber. 악령하고 대화하는 사람 참 많아요. Pero hay mucha gente que habla con el espíritu maligno. 어떤 아가씨가 자기 친구한테 이야기를 해요. Una amiga le dice a su otra amiga, 나 요즘 남자친구 생겼다. yo tengo un enamorado hoy en día. 소개해줘. Ah, preséntame a tu enamorado. 그래, 우리 집에 와. Ven a mi casa. 그 다음 날 저녁에 왔습니다. Y vino a la noche en la casa de su 그래서 이제 그 amiga. 다음 날 이제 왔는데 Y vino aquella noche en la casa de su amiga. 8시, 9시쯤 됐는데 Era como las 8 o 9 de la noche. 이제 갑자기 그 친구가 혼자 막 이야기를 하는 그렇게 De 아름답게 하는 거예요. repente esta amiga con tanto cariño iba hablando y hablando. 근데 제 옆에 너무 이제 참 이상한 이야기 듣고 있었어요. Era muy raro, ella escuchaba lo que la amiga 혼자 decía. 막그 누구하고인지 모르게 막 이야기를 하는 거예요. No sabía con quién, pero solita su amiga iba hablando. 한참 몇 시간 있다가 Pasó horas y después de un tiempo, 자기 남자친구 떠났는 것 같아요. parece que su enamorado se fue. Y dice 야, 너 ella, 남자친구 나온 거 봤나? ¿tú viste a mi enamorado? 좀 이상하다. Pero qué raro, ¿eh? 뭐가 이상해? ¿Por qué qué raro? ¿Qué cosa? 야, 너 남자친구 오는 그때 문이 안 열리는데 왔더라. Ese momento que vino tu enamorado no se abrió la puerta, pero 갈 때도 vino. 문이 열지 않고 그냥 갔다 가네. Y cuando se fue, tú me dijiste que se fue, pero no se abrió la puerta. 그걸 다 터집 잡고 있어. Ay, ¿por qué tú? Ay, 열리고 안 열리고 그게 뭔 상관이 있어? ¿por qué 왔으면 eres tan 됐지. pique? ¿Qué importa que se abra la puerta sí o no? Él viene ya. ¿Realmente es así? 이렇게 악령에게 이끌림을 받는 사람이 많아요. Hay mucha gente que es guiada por el espíritu 아마 maligno. 악령에게 보통 악령에 끌리면 미치고 뭐 여자들 옷을 막 머리를 흔들고 옷을 막 입고 막 히히 하면 그래야 악령에게 이끄는 줄 아는데 Mucha gente cree cuando que es arrastrada por el espíritu que le jala el cabello, que se estira el cabello y la ropa toda descuidada, jiji, grita. No 악령에 es así. 이끌리면서 이끌린 줄 모르고 이끌리는 경우도 있고. Mucha gente, uno es arrastrado por el espíritu maligno, pero no sabe que es 그래서 arrastrado. 저는 자살한 사람은 얘기를 못 해봤지만 No pude hablar con alguien que se haya suicidado. 자살하다가 이제 안 한 사람들 하려고 하다 안 한 사람 얘기 들어보면은 Pero cuando veo a gente que en el intento dejó de 그의 suicidarse, 속에서 막 죽으라고 이야기를 한대요. dentro suyo dice que alguien le dice que se muera.
내가 대전에 있을 때인데요. Cuando yo estaba en Daejeon, 귀신 들린 여자가 있었어요. había una mujer endemoniada 그래서 그 귀신 들린 여자하고 그 모친이 저희들 교회 와서 기도를 해달라. y su madre, la madre de la endemoniada, vino a la iglesia y me pidió 그래서 oración. 그 귀신 들린 여자하고 모친 우리 교회 빈 방에 하나 거기 이제 머물도록 했어요. Y había permitido que la señora y su hija estén en una habitación. 그 제가 어느 날 외국 갔다 왔는데 Un día había yo salido a un lugar y volví. Se oía llanto de una mujer. 우는데 Se ponía a llorar ella. Era aquella endemoniada. Yo le dije, 좀 조용해요. por favor, silencio. 생각에 어린애가 울어 듣기 싫은데. Imagínense cuando un niño llora, no queremos oír. Pero una señora adulta que se ponga a llorar. Realmente no es bueno, no nos gusta oír. Silencio, por favor. Ya no quería oír y yo salí. Pero luego de unos días me volví a encontrar con ella. Mejoró su mente, estaba más sobria. Le pregunté a la señora, la vez pasada, ¿por qué usted se puso a llorar tanto? Ella dijo que dentro suyo alguien continuamente le dice para que se mate. Y ella salió por la calle. Venía un gran camión. Es este el momento, salta, 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 ahora, salta ahora mismo. Y ella creía que en un intento iba a morir y tenía mucho miedo, tristeza, lloró. Luego mejoró mucho la mente de ella y ya no hubo más ocasión para que intente morir. Pero entre las personas que se suicidan, mucha gente es arrastrada por el espíritu maligno y muere. Estamos compartiendo San Juan 8 continuamente. Ella bien sabía que si era atrapada en medio de adulterio sería apedreada. ¿Por qué adulteró? En estos casos el espíritu maligno le engaña y le dice, no importa, no importa, no importa, solamente una vez, no importa, comete una vez. En el año 1962 me encontré con el Señor Jesucristo. Acepté a Jesucristo en mi corazón y mi vida empezó a cambiar. En ese momento el espíritu maligno no me decía, haz esto, haz aquello, no oía nada. Pero la vida oscura en sí era la vida guiada por el espíritu maligno, eso pienso. Yo vivía en sufrimiento, pero en el año 1962, después de obtener el perdón del pecado, acabó la manifestación del espíritu maligno y el espíritu del Señor me guiaba. Y en la vida que yo vivía, aunque no se veía, en cada punto el espíritu del Señor me guiaba. En el 2020, por este COVID-19, todo el mundo entero está sufriendo. Pero en la Pascua, 3 sesiones hemos tenido. Más de 6 millones de personas han entrado para oír nuestro mensaje. Durante un día de la Pascua, hemos podido oír el testimonio de que miles de personas han obtenido la salvación. En mayo, mediante los canales, hemos realizado la campaña a nivel de todo el mundo.
Más de 1.000 millones de personas habían obtenido, realmente habían visto la campaña y el testimonio del perdón del pecado iban contando. No me imaginé que un hombre como yo realice estas cosas. Cada año, en el mes de julio, en la playa Haeundae de Busan, realizamos la ceremonia de apertura. Recorremos todas las ciudades y realizamos durante 2 semanas el campamento de IYF. Los jóvenes del mundo entero vienen durante 2 semanas y cambian tremendamente. Desde el domingo pasado, en esta ocasión también, está pasando el tiempo de esta manera. De manera maravillosa, oímos nuevos testimonios y vemos cómo han cambiado y es maravilloso. Leemos la Biblia, yo llegué a entender de que existe el espíritu maligno. Y cuando creemos en Jesucristo obtenemos el perdón del pecado y el espíritu de Dios está con nosotros. Él impide al espíritu maligno y el espíritu de Dios entra en nuestro corazón. La paz, la felicidad y la gracia que no teníamos podemos llegar a hallar. Realizamos el concurso de canciones en coreano. Años anteriores hacíamos el concurso de canciones en coreano, pero el grupo de Myanmar obtuvo el premio mayor. Había una persona que vino de Myanmar, obtuvo y ella consiguió una habitación y no podía pagar el alquiler y casi le echan. Vivía en sufrimiento, vivían en dificultad y sus amigos le dijeron para que se drogue. Yo no me drogo. A ver, intenta una vez. Vas a estar en paz. Ya todo tormento acabará. Y había tocado la droga. Se drogó y empezó a vivir en la cárcel. Luego se encontró con el IYF. Vino al campamento mundial, dejó la droga. Ya, ese intento de querer suicidarse acabó en él. Y el año pasado en el concurso de canciones en coreano obtuvo el premio mayor. En esta ocasión por Zoom están entrando los jóvenes de todo el mundo. Mucha gente, 50 millones de personas mediante nosotros nos ven y mediante los canales también. Estamos oyendo a muchísima gente que dice cómo ha cambiado. La gente es tan necia. Entre los que se suicidan algunas personas, no hay razón, no hay alguna causa, no tienen dificultad, pero se suicida. Esta señora también esa noche tenía deseo de querer suicidarse y se subió sobre la ventana. Sí, tú has sufrido bastante hasta ahora. Es hora de que descanses ya. Yo te voy a hacer descansar. Ya salta del piso 38. Todo va a acabar. Vas a tener la paz verdadera. Tenía mucho deseo de querer saltar.
그러다가 이제 한 달 전에 자기 친구가 등산 간다 약속하다가 자살했는데. Hace un mes atrás su amigo había dicho que escalaría la montaña, pero se suicidó. 아, 그때 그 친구가 이 음성을 듣고 자살했구나. Sí, ese amigo la vez pasada había oído este voz y se suicidó, claro. 다 그러지 않은 것 같아. Comenzó a ver toda la ventana. 그다음날 서울에 와서 제가 만나면서 Al día siguiente vino a Seúl y se 구원을 encontró 받아 지금 conmigo. 너무너무 복되게 살고 있는데 Obtuvo la salvación y ahora vive de manera tan bendita. 이제 이 가늠한 여자는 자기가 왜 가늠을 했습니까? Esta mujer que cometió adulterio, ¿por qué cometió 제가 adulterio? 러시아의 브라디카프카스라는 지역이 있는데 Fui a Vladikavkaz, región de Rusia. 브라디카프카스에 우리가 IYF 지부를 만들었어요. En Vladikavkaz tenemos la sucursal de 근데 제가 그 IYF. 브라디카프카스에 갔는데 Fui yo a Vladikavkaz. 그곳에 한 사람이 저에게 식사 초대를 했어요. Una persona me invitó a comer 그래서 제가 어느 날 점심 먹으러 그 집에 초대를 y yo 받아갔는데 fui a su casa porque 그분은 me había 예수 invitado a 믿는 분이 almorzar. 아니었어요. Él no creía en 우리 같이 간 Jesucristo. 우리 사역자 한 40여 명이 한 30명쯤 되나 식사 초대를 받았어요. Creo que era 30, 40 pastores que fuimos junto con él para 그분이 저한테 almorzar. 얘기했어요. Y él me dijo a mí, 박 목사님 감사합니다. Pastor Par, muchas gracias. 브라디카프카스에서 무슨 일을 하냐면 그 도시는 옛날 구소련 시대에 보드카 술을 만들어내는 걸로 유명해요. Vladikavkaz es una región muy famosa que anteriormente la Unión Soviética fabricaba vodka. 나라를 정해가지고 La Unión Soviética había fijado una región. En este lugar, manufactura. En este lugar, 그렇게 다 agricultura. 나누어서 이제 제작하도록 했어요. Lo había dividido para que puedan fabricar conforme a lo que designaban. 러시아에서 보드카 술을 만드는 도시였어요. Vladikavkaz producían bebidas alcohólicas, 브라디카프카스에서 licor. 술 나오는 그 술이 보드카가 전 러시아에 다 팔린 거예요. El vodka que se produce en Vladikavkaz se vendía por toda Rusia. 구소련이 붕괴되면서 Luego cuando la Unión Soviética ahora cayó, 각각 나누어졌으니까 ya se había dividido por país. 보드카 이제 판매량이 3분의 1밖에 안 팔리는 거예요. La venta de vodka había reducido a un 그래서 tercio 보드카 이제 공장에 일하는 3분의 2나 된 사람이 직장을 잃었어요. y ya el un tercio de personas que se dedicaba a la producción de 근데 vodka 이제 그 perdió el empleo. 마피아들이 그 사람들에게 마약을 Entonces, 권했어요. los mafiosos, a aquellos desempleados, le había ofrecido la droga. 마약은 코카 나무에서 축출하는데 La droga se obtiene mediante la planta de la coca. 이제 그 마약 가운데 3,9이라는 게 있어요. Entre la droga existe lo que dice 3N. 3,9이라는 것은 99.9% 순수한 마약인 거예요. 3N quiere decir 99.9% 근데 왜 droga 그게 왜 pura. 3,9이라는 게 생겼냐면은 Pero ¿por qué surgió lo que se dice 3N? 코카 나무에서 코카인을 빼낼 때 De la planta coca, cuando 근데 이제 거기에 obtienen 그 많은 la droga, 코카를 뽑아내기 위하여 para poder obtener más, 화공약품을 섞어요. utilizan químicos. 그러면 화공약품을 Y 섞으면 cuando 지금 mezclan los químicos, 양이 굉장히 많아져요. la producción de la cocaína realmente aumenta. 근데 이제 마약 가운데 코카 이제 3,9는 99.9% 거의 100%죠. El 3N 99.9% es casi 100%. 99.9% 코케인은 La cocaína, que es 99.9%, 순수한 코카기 때문에 es cocaína pura. 우리가 이제 마약을 하면은 Cuando nosotros nos drogamos, 금방 소변으로 빠져나가서 몸에 머무는 시간이 아주 짧아요. rápidamente se desecha por la orina y es corto el 그 tiempo que permanece en el 3,9는 cuerpo. 거의 마약을 해서 잘 중독이 안 돼요. El 3N, aunque uno se droga, casi no tiene adicción. 사람들은 3,9이란 걸 구하려고 애를 쓰는데 La gente trata mucho para conseguir el 3N, 실제로 3,9인지 아닌지 그 구분한 방법이 애매하기 때문에 pero
pero es remoto para poder discernir si es 3N sí o no. Surinam이라는 걸 찾기가 굉장히 어렵다고. Es muy difícil encontrar el 3N. 그럼 이제 일반 그 코케인은 La cocaína 거기 이제 común, 화공약품이 첨가돼 있어서 allí está puesto los 순수한 químicos. 39 가는 순수한 코케인은 우리 몸 안에 이제 주사하거나 먹고 하면은 소변으로 아주 빠르게 빠져나가기 때문에. La cocaína pura 3N, realmente cuando uno se inyecta o cuando toma, no queda en el cuerpo porque lo saca por la orina, pero es imposible obtener el 3N. 39이 아닌 건 그 속에서 화공약품이 들어있어요. Lo que no es 3N, 주사를 맞거나 tiene 몸 안에 químicos. 들어오면은 cuando se inyecta o eso entra en el 몸 cuerpo, 안에 화공약품 됐든 잘 밖으로 빠르게 배출 소변으로 안 되는 거예요. a causa de los químicos, no lo puede desechar con la orina. 그 마약 코케인이 몸 안에 머무는 시간이 길어지기 때문에. El tiempo que la cocaína permanece en el cuerpo se hace más largo. 일반 그 코케인은 한두 번만 해도 마약 중독을 일으켜요. Y cuando uno se droga con la cocaína en 2 ocasiones, 제가 llega a tener adicción. 카프카스에 갔는데 Yo fui a Vladikavkaz. 이제 그 마약 중독에 걸린 수많은 젊은이들이 있는데 Había miles de jóvenes que se habían quedado adictos a la droga. 그때 한 30여 명이 마약을 끊은 이야기를 했어요. En aquel entonces, personas que pertenecían a la IYF, 30 personas dejaron la droga. 벗어난 사람들과 이야기를 했는데 Yo hablé con aquellos hombres que se habían despojado de la droga. 그들이 마약을 끊을 그래 안 됐는데 죄사 한번 거듭나고 난 뒤에 Ellos no se imaginaron que dejarían la droga, 그 마약을 끊었다고. pero obteniendo el perdón del pecado mediante la gracia de Dios, dejaron la droga. 그래 브라디카프카스의 한 주민이 제가 왔다는 이야기를 듣고 Y un hombre ciudadano de Vladikavkaz oyó que yo vine. 초대하고 싶다고 식사 초대를 받았어요. Él quería invitarme a comer y me invitó a almorzar. 한 30-40명이 가서 식사를 했어요. Entre 30 y 40 pastores fuimos para comer. 그분이 저에게 식사한 목사님 이 식사는 러시아 정통 황실 식사입니다. Él me dijo, pastor, ahora estamos comiendo la manera tradicional como comen los reyes de Rusia. 러시아의 황제 식사인데 Era la comida que comían los reyes de Rusia. 저는 목사님은 러시아 황제로 생각하고 Yo, pastor, lo 러시아 trato como a un 황실에서 rey a 하는 그 usted 식사 그 예법대로 그대로 하겠습니다. y lo haré conforme a como la tradición de los reyes lo hacen. Y la sirvienta había venido con un balde junto a mí y uno se lava la mano y con la toalla nos secamos la mano. 왕실 식사 그대로 제가 식사를 했어요. Y tal como los reyes iban comiendo, yo comí la 그분이 comida. 저한테 이야기를 했습니다. Él me dijo a mí, 목사님 이 브라디카프카스는 pastor, 해마다 Vladikavkaz, 마약으로 수많은 젊은이가 죽어가고 있어요. en cada año miles de jóvenes mueren por la 목사님 droga. IYF를 세워주셔서 Pastor, usted ha establecido la IYF. 참 많이 죽을 사람이 마약에서 벗어나서 바른 삶을 살고 있어요. Mucha gente que debía morir mediante la IYF se ha despojado de la droga y vive una nueva vida resplandeciente. 마음을 기리기 위해서 식사를 이렇게 준비했습니다. Como ciudadano tenía agradecimiento ante usted por lo cual preparé esta 제가 그 comida. 이야기가 너무너무 뜨거웠습니다. Yo realmente sentía que mi corazón se quemaba. 굉장히 어려운데. Es muy difícil para que se despoje de la droga. 미국에 훌리오라는 청년이 있어요. En Estados Unidos había un joven llamado 그 Julio. 사람은 남미에서 올라와서 미국에 살았는데 Julio vivía en Sudamérica y luego vino a los Estados Unidos. 마약 그 공급 그걸 막 차단하지만 Aunque en Estados Unidos la policía impide que se drogue, 마약이 흔해서 pero uno fácilmente en Estados Unidos 대부분 학생들이 encuentra la 마약을 droga. 접할 수 있는 기회가 많고 Y muchos jóvenes en el colegio ya tienen la facilidad de encontrar la droga. 참 많은 사람들이 Pero mucha gente 마약에 걸리면 벗어나질 못하고 한평생
어렵게 사는데 cae en la droga y no puede despojarse y toda su vida vive en dificultad. 우리가 예수님을 믿고 난 뒤에 Después de que creemos en Jesucristo, 죄사함을 받고 거듭나 예수님 마음 안에 계시면 obtenemos el perdón del pecado y cuando Jesucristo está en nuestro corazón. 주로 마약한 사람이 불안하거나 초조하거나 두려울 때 마약을 많이 하는데 La gente que se droga está inestable, insegura, miedo tiene y se droga. 마음에 주님이 계셔서 초조하면 두려운 마음이 없어지고 Cuando el Señor está presente en el corazón, ese nervio y 밝고 복된 ese miedo 삶을 desaparece 살 수가 있는 것이 y puede vivir una vida resplandeciente, brillante. 읽은 이 이야기 속에서 Dentro de esta palabra que hemos leído hoy, 우리가 이제 잘못된 길에 빠져든 거의 대부분은 la mayoría de la gente que cae en un camino 언뜻 보면 잘 incorrecto, 모르지만은 al comienzo uno no se da cuenta, 악령이 우리 마음에서 우리 마음을 끌어서 pero el espíritu maligno va arrastrando nuestro corazón 자살을 하게 하고 y hace para que nos suicidemos, para que nos 정말 그 droguemos, 가정을 파괴하게 hace para 하고 que la familia se destruya. 이제 막 그 아주 어두운 일들을 일으키는 걸 볼 수가 있어요. Y vemos cómo él realiza, produce 그래서 cosas 여러분 저희들은 전 oscuras. 세계에 IYF라는 단체를 만들면서 A nivel del mundo entero, haciendo la organización IYF, 이 성경을 통해서 그들 거기서 벗어날 수 있도록 이제 우리가 인도해 주는 거예요. mediante la Biblia, hemos guiado a ellos para que puedan despojarse 참 de 많은 ello. 사람 IYF에 와서 Mucha gente viene a la IYF, 정말 자살하려고 하다 벗어나고 intentaba suicidarse y se despoja de ellos, se despoja del espíritu 그걸 maligno. 보면서 Mirando eso, 전 세계 많은 정부가 우리 IYF를 지지하는 것은 muchos gobiernos del mundo entero apoyan a la IYF, IYF 가르치는 마인드 교육이나 porque el desarrollo del intelecto que la 그리고 IYF 참 enseña, 많은 변화를 있기 때문에 mucha gente va cambiando. 제가 지난 2월 달에 남미에 갔었는데 Yo fui a Latinoamérica en febrero 4개국의 pasado. 대통령과 만났습니다. Yo me encontré con 4 presidentes de 4 그분들은 한 가지로 제가 naciones. 이렇게 이야기하기를 Ellos unánimes me 우선 dijeron a mí, 우리나라에 있는 모든 학생들에게 IYF 교육을 시켜주시기 바랍니다. Pastor, pedimos que realice la formación de IYF a todos los jóvenes de nuestro 우리가 곧 país. 시작을 하려고 했는데 Queríamos empezar al momento. 코로나 때문에 당분 거의 연기가 됐습니다만 Por el corona esto se pospuso. 우리가 이제 IYF 그 마인드 교육에서 교과서 다 만들었고 Ya hemos hecho todo el libro para la formación del 현재 우리 desarrollo del 한국에 intelecto. 4,000명의 사람들이 우리 마인드 교사가 되기 위해 지금 교육을 받고 있습니다. 4.000 personas de Corea están recibiendo la formación para ser profesores del 그래서 desarrollo del 전 intelecto. 세계의 마인드 교육할 수 있는 모든 준비가 거의 다 갖추어졌습니다. Ya hemos preparado, ya acabado la preparación para que todos los 케냐라는 나라는 모든 profesores 공무원들을 sean 와서 이 enviados a 교육을 todo el 받게 mundo 해달라고. entero y los gobiernos, el gobierno de Kenia me pidió para que forme a los funcionarios. 이게 와서 3개월 기준으로 교육받고 하려고 했는데 Gente de Costa Marfil quería enviar a personas para 코로나 que sean 때문에 가지 entrenados 못해 durante 여기 3 숙 meses. 있다가 그저께 이제 거의 다 아직 몇 명 남아 있다거든. Por el corona no han podido regresar. Algunos han quedado y casi la mayoría se han regresado. 정부 관리들에게 우리 교육 마인드 교육을 해달 요청이 왔고 A los funcionarios responsables del gobierno, ellos querían que realicemos la formación. Eran funcionarios de Kenia, hemos realizado la firma, el 굉장히 tratado. 많은 나라 정부가 우리 IYF가 가르치는 마인드를 그 나라에서 적응하기 위하여 많은 이야기를 하고 준비를 하고 있습니다. Miles de gobiernos nos hablan, estamos preparando para poder 그리고 또 현대인 젊은이들에게 문제가 formar 뭐냐면 a su 사고를 하지 pueblo 않습니다. con el desarrollo del intelecto. El problema de hoy en día, los jóvenes no 아프리카에 piensan 보면 방문들이 profundamente. 있는데 Hay rebeldes en África, 방문에 가담한 젊은 아이들 15, 16살 된 아이들 jóvenes que están junto con los rebeldes de África, son 15, 16 años. 방문에 가담. Solamente aprenden a disparar y ellos están junto con los rebeldes. Ellos tienen un pensamiento muy raro. 방문에 가면 정부 전투를 하다가 보면은 Cuando ellos pelean con el gobierno, 그들이 하나 둘 죽어갑니다. uno a uno de sus amigos muere. 그래서 여러분 방문에 가면 한 달에 2달쯤 되면은 Después de un mes, 2 meses que está allí en el grupo, hay muchos que pierden a sus amigos. 이상한 생각에 끌린 거예요.
Pero un pensamiento raro la arrastra a 자기가 ellos. 지금 전투를 수없이 많이 겪었는데 Había peleado en miles de ocasiones, 여러 명이 죽었는데 varios murieron, 자기는 안 죽었어요. pero él no murió. 자기는 총이 안 맞을 것 같은 이상히 야릇한 생각을 Él 가지고 tiene un pensamiento muy raro de que la bala no le va a llegar a él. 자기는 절대 총 맞지 않을 거라고 Él dice que jamás la bala le va a apuntar a él. 내가 총 맞았나 하고 죽는다. Un día dice que muere diciendo, oh, me han disparado y muere, 생각하지 않고 사니까. ya que vive sin 그 pensar. 전가치는 이 마인드 교육을 통해서 Mediante el desarrollo del intelecto que nosotros realizamos, 조금만 생각하는 법을 알면 si un poquito se pone a pensar, 악령에게 이끌림을 받지 않을 수 있어요. no será arrastrado 제가 por el 그 espíritu 경찰관 안에 maligno. 되는 그 부인은 Esta señora que era esposa de policía, 남편이 그 출근하고 나면 하루 종일 악령하고 대화를 해요. ella todo el día hablaba con el espíritu maligno cuando el marido iba al trabajo. 그래서 제가 그 부인이 정말 악령의 고통을 하고 있었는데 Ella estaba sufriendo por el espíritu 제가 maligno. 이제 그 데리고 와서 이제 우리가 기도하고 그래서 악령에 떠나서 지금은 바르게 살고 있는데 La trajimos, oramos por ella, el demonio salió y ahora vive una vida normal. 악령이 역사하는 역사. La manifestación del espíritu maligno. 그래서 정말 미치거나 안 그러면 정말 고립되거나 자폐증이 가진 사람들이 와서 IYF를 만나면 거의 다 벗어날 수 있는 거죠. Uno enloquece o se aísla o tiene autismo, pero se encuentra con el IYF y cambia. La mujer que ha cometido adulterio también 속아서 잡히는 겁니다. ha sido engañada por el espíritu maligno. 악령은 그 여자께 속삭였을 겁니다. Seguramente le había 너 susurrado en 이렇게 su 말하면 안 oído. 잡힐 거야. Si adulteras de esta manera no te va a atrapar. 왜 Sí, 잡혀? 안 es 잡힐 seguro, 거야. no te va a 괜찮아, atrapar. 가늠해봐. No importa, a ver, prueba una vez. 악령에 속아서 Porque 거기다 ha 정말 sido engañada por el espíritu maligno, ella 오래마다 adulteró. 죽을 수밖에 없는 위치에 도달했어요. Llega en la posición de no poder menos que ser apedreada. Se encuentra con Jesucristo y Jesucristo la salva. Y los escribas y los fariseos le dicen a ella, claro, fue atrapada en medio de adulterio ella. Moisés dice, apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Jesucristo inclinado seguía escribiendo en la tierra. ¿Por qué escribió con el dedo? Porque Dios a nosotros nos ama. Nos había dado la ley. Si cumplimos recibiremos la bendición, pero si desobedece, todos recibimos la maldición. No hay nadie que pueda ser salvo por la ley, todos se merecen la destrucción. En Jeremías 31:31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. El primer pacto era que si cumplía recibía la bendición y no cumplía recibía la maldición. No había ni siquiera uno que cumpla los mandamientos. Mediante el primer pacto todos nos merecíamos la destrucción. Pero Dios nos amó a nosotros. Dice aquí, vienen días, estableceré un nuevo pacto, porque la ley es importante. Nos ha dado para que lleguemos a entender el pecado y vayamos junto a Jesucristo y obtener el perdón del pecado. Pero mucha gente se cautivó en medio del pecado. Jesucristo nos perdona del pecado en la cruz y entendiendo esta realidad maravillosa, cuando uno se despoja de Satanás, uno puede obtener el perdón del pecado. Hoy en día mucha gente congrega a la iglesia, es la minoría los que obtienen el perdón del pecado. Pero en el IYF exactamente le enseñamos cómo puede obtener el perdón del pecado. Obteniendo el perdón del pecado, le guiamos para que puedan vivir de manera feliz. Gente que viene a nuestra iglesia, la mayoría ha obtenido el perdón del pecado, ya que vive junto con Jesucristo. Engañado por el espíritu maligno, casi no hay casos que sea arrastrado por el espíritu maligno. Junto con Jesucristo, caminando juntos,
볼 수가. una gracia maravillosa, vemos cómo reciben una gran bendición. 그래서 여러분 우리는 이번 이런 집회 이번 그 여름 캠프를 통해서 Mediante este campamento, esta 정말 campaña, 우리가 예수 그리스도와 하나가 되고 siendo uno con Jesucristo, 예수와 함께 있으면 악령을 이길 수 있기 때문에 cuando estamos con Jesucristo podemos vencer el espíritu 악령의 maligno 게임을 받지 아니하고 y no somos tentados por el espíritu maligno. 예수는 동행하면 너무나 복된 삶을 산다는. Con Jesucristo, con el perdón del pecado, caminamos con Él y es tan bendito. 때마다 여러 가지 이야기를 합니다만은 Nosotros hablamos de varias cosas en el IYF. 악령의 이끌림 받지 않게 해서 En el desarrollo del intelecto comentamos cómo uno puede dejar de ser arrastrado por el espíritu maligno, la tentación del espíritu maligno, el suicidio, también la destrucción, la desesperación de ello nos rescata. Y los guiamos para que puedan vivir una vida brillante obteniendo el perdón del pecado. Lo que nosotros decimos, nosotros nos basamos en la Biblia. Jesucristo le dice a la mujer que ha cometido adulterio: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No, nadie te ha condenado. Ella dice: ninguno, Señor. ¿Saben lo que Jesús le dice? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ella cometió el pecado. Ella adulteró. Ella debía de ser condenada. Pero Jesucristo, ¿qué dice? Él le dice: ni yo te condeno, o le dice: yo también te condeno. Jesucristo no nos condena. El espíritu maligno nos condena. ¿Cuál es la razón por la cual Jesús no nos condena? Todo castigo del pecado que debíamos recibir, Él muriendo sobre la cruz, nos ha liberado de aquel pecado. La paz verdadera y la gracia nos ha permitido. En el año 1962 me encontré con el Señor Jesucristo, obtuve el perdón del pecado. En el año 1962 mi vida era tan miserable, era tan oscura, era tan malo, era tan vil. En el año 1962, obteniendo el perdón del pecado, Jesucristo vino a mi corazón. Miedo, tristeza, angustia lo echó. Esa paz que estaba en Jesucristo, esa sabiduría de Jesucristo, aquella gracia de Jesucristo me había permitido dentro mío. El Señor caminando conmigo, obteniendo el perdón del pecado mediante este evangelio a nivel de todo el mundo, las personas despojándose de lo vil. Cuando veo cómo los guía a vivir una vida bendita, estoy agradecido. La mayoría de la gente de nuestra iglesia ha obtenido el perdón del pecado. Ya no son guiados por el espíritu maligno. La mayoría de la gente está junto con Jesucristo. Cuando está en dificultad, Jesucristo está junto con ellos, vive una vida bendita. La gracia, la bendición que no se imaginan todo este mundo, ellos lo tienen. Empezamos desde la noche del domingo, lunes mañana, lunes noche, a la mañana del martes, a la noche del martes hemos llegado hoy. Mañana tenemos concurso de canción y nos hemos dividido por partes. Oímos las charlas y nosotros recibimos la formación en varios aspectos. Y los miembros de la IYF están contentísimos. Lo más importante cuando uno viene de la IYF no es guiado por el espíritu maligno y es uno con Jesucristo. Mediante la sangre
de la cruz, uno aprende la manera del perdón del pecado. Cuando exactamente la gente no conoce, 누구든지 담당 교사들이나 또 제 목회자 이야기해 주시면 por favor, si ustedes hablan con el profesor o con el 제대로 pastor, 친절하게 어떻게 죄 사함을 끝난 그 이야기를 해주겠습니다. de manera amable, le va a contar cómo obtener el 그래서 perdón del 이번에 pecado. IYF 월드캠프에 참석한 모든 분들은 Todas las personas que han participado del Campeonato Mundial de 그냥 IYF, 며칠 동안 즐겁게 지나가다 갔다 그렇게 생각지 마시고 por favor, no piensen durante unos días fui feliz, 사함을 받고 creyendo en Jesucristo, obteniendo el perdón del 예수도 pecado. 하나님 믿음으로 사는 귀한 하나님의 일꾼이 되시길 바라고. Espero que sean siervos preciosos de Dios. 예, 가늠한 여자 가늠한 잡혀 돌에만 죽을 수밖에 없는데. La mujer que cometió adulterio no podía menos que morir apedreada. 예수님이 만나니까 Cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, 그녀가 죽을 수밖에 없는 여자인데. ella era una mujer que no podía menos que morir. 죽음에서 보낸 모든 데서 예수님 지켜주시고. Pero Dios la guardó de todo y de la muerte. 기쁨과 복된 삶을 살게 해주시고. Gozo y una vida bendita, ella llegó a vivir. Amados, 여러분도 이번에 와서 캠프에 참석하시면서 ustedes viniendo a participar al campamento en esta 정말 ocasión, 예수님을 만나고 encontrándose con 죄 Jesucristo, 사함을 받아서 obteniendo el perdón del pecado, 예수님이 늘 함께 계셔서 Jesucristo estando siempre con ustedes, 악한 예 지켜주시고 guardándolos del espíritu maligno. 큰 은혜와 복을 누리는 그런 귀중한 역사가 일어나게 되기를 바랍니다. Una gracia, una bendición. Espero que puedan hallar realmente la experiencia más maravillosa del mundo entero. 양대로 다른 반에 나누어져서 Ustedes están divididos en clases 말씀도 distintas, 듣고 oyen la palabra 시간도 갖는데 y están teniendo este 정말 momento. 이번 캠프가 여러분 하나님과 하나 되는 귀한 계기가 되고 Espero que sea una ocasión especial para que ustedes lleguen a ser uno con Dios, 악령을 내쫓고 siendo uno con Dios, echando al 악의 espíritu 이끌림을 받지 maligno, 않고 no siendo guiados por el 또 espíritu 예수님의 피로 maligno, 죄사함 받는 그 이야기 자세히 듣고 oyendo exactamente cómo uno obtiene el perdón del pecado por la sangre de 이 땅에 Jesucristo. 사는 동안 하나님의 손길이 늘 함께 하시기를 빌며 Durante que viven en esta tierra, que las manos de Dios siempre estén con 언제나 이 세상 ustedes. 떠날 때 영원한 그 나라에 가서 Y cuando partan de este mundo en ese reino 하나님의 eterno, 복을 누린 귀한 은혜로운 시간들이 되었으면 하는 것입니다. espero que tengan momentos de gracia en el que 우리가 puedan 이제 disfrutar del 코로나 Señor. 때문에 자주 모이진 못하지만 Por el coronavirus no podemos reunirnos. 작년에 우리가 함께 모여서 일을 했는데 El año pasado trabajamos reuniéndonos 각 분야별로 juntos. 나누어서 이런 행사를 하게 돼 감사하고 Estoy agradecido porque en esta ocasión por partes nos dividimos y 여기 estamos 참석한 realizando el 많은 사람들 evento. 다 죄사함을 받고 La gente que ha participado aquí, espero que todos obtengan el perdón del 예수님을 pecado 마음에 모셔서 y aceptando a Jesucristo en el corazón, 예수님으로 말미암아 은혜를 입고 mediante 복을 Jesucristo 누리는 hallando la 그 gracia, 복된 la bendición. 삶이 되기를 바라겠습니다. Espero que tengan una vida bendita. 가늠한 여자는 가늠하다 잡혔습니다. La mujer adúltera fue atrapada en medio de adulterio. 맞아 죽어야만 합니다. Debía morir apedreada. 예수님 그를 거기서 건져 주셨을 뿐 아니라 No solamente la rescató de ello, 한평생 그의 주인이 돼서 toda su vida siendo dueño 그를 복되게 de 이끄시는 ella. 걸 생각할 때 얼마나 감사한지 말로 다 할 수가 없습니다. Cuando veo cómo le ha guiado de manera bendita, estoy demasiado agradecido. 1962년도 예수님과 제사함 받은 이후에 En el año 1962, después de obtener el perdón del pecado, 하나님 은혜로 지금 전 세계 많은 사람들에게 mediante la gracia de Dios a nivel de todo el mundo, a las personas, 이야기를 해서 ahora hablando acerca de cómo renacer, 제사함 받고 복을 받는 귀한 복을 누리고 있습니다. miles de personas obtienen el perdón del pecado, obtienen la bendición, estoy 제사함 agradecido. 받고 예수같이 동행해서 악령의 그 유혹에 이기고 Obteniendo el perdón del pecado, caminando con el Señor, despojándose de la tentación del espíritu maligno, también anunciando a otras personas. 여러분 남은 가족들 한 명도 악한 영에 끌리거나 지옥에 가는 사람이 없도록 Todas las personas, oyéndolos, también su familia, que no sea tentado por el espíritu maligno y que no vaya al infierno, 예수님과 밝게 사는 인생을 얻은 것처럼 obteniendo el perdón del pecado y como ella vivió una vida 우리 모두에게 resplandeciente. 이런 은혜와 축복이 넘치길 바랍니다. Esta gracia, esta bendición, espero que sobreabunde en todos nosotros. Vamos a orar. 사랑하는 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre amado, le agradecemos. 모든 죄로 말한 멸망을 당하고 Por el pecado debíamos de ser 저주를 destruidos, 받아야 했습니다. debíamos de ser 예수님이 오셔서 realmente destruidos y recibir la maldición. 우리 El Señor 십자가에 Jesús 못 ha venido 박히시면서 y siendo 우리가 받아야 crucificado, 모든 죄를 불받으셨습니다. todo pecado 그리고 que debíamos 청결하게 recibir 깨끗이 por 씻어 ello ha 주신 sido 것이 너무너무 castigado. 감사합니다.
Y le agradecemos porque nos ha dejado 우리 이 puramente 세상에 limpios. 행복하게 잘 살아도 Por más que vivamos felices en este mundo, 죄를 씻지 못하면 하늘나라 가지고 영원한 멸망을 당하는 si no podemos lavar el pecado, no podemos ir al cielo y recibimos la destrucción. Esa persona es la más miserable. IYF는 El IYF, 누구에게든 죄사함을 받고 obteniendo aquí el perdón del 예수같이 pecado, 사는 방법을 제시하고 있습니다. estamos proponiendo la manera de vivir como Jesús. Muchos jóvenes encontrándose con Jesús y también despojándose del espíritu maligno. 복된 삶을 사는 걸 볼 수 있습니다. Una vida bendita, gloriosa, vemos cómo 우리가 나이 viven. 많든 적든 Alrededor de nosotros, gente joven, gente 교사든 또는 adulta, 학생이든 sea 부모든 profesor, estudiante, padres, 예수님의 은혜를 입고 la gracia de Jesucristo 복을 받는 hallando, 죄사함 받고 obteniendo el perdón del pecado, 어디까지 예수님과 함께 가셔서 a donde fuese estando junto con 악령의 Jesucristo. 건져주시고 Rescátalo del espíritu 하늘나라의 maligno 평안이 하는 지혜가 그 마음에 임하게 y 해주시기를 que la paz y la sabiduría de Dios esté junto con él. 감사를 Le 드립니다. agradecemos. 모두 축복해 주옵소서. Queremos que 한 los 사람도 bendiga a 죄를 씻지 못하고 한 todos, 사람이 없도록 que no haya ni siquiera uno que haya dejado 은혜를 recibir el perdón 베풀어 del 주시기 pecado. 바랍니다. Permítale la gracia. 예수님께 감사드리고 Le agradecemos al Señor Jesús. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 여러분 감사합니다. Muchísimas gracias, señores.